Dan sekarang kita menuju opening ceremony tentunya dengan My Hanoi Your Love yang merupakan persembahan dari Vietnam di Stadion Indoor Athletics. Ini adalah sebuah hal yang tentunya berbeda dengan pagelaran-pagelaran lain yang pernah dibuat di closing ceremony yang lebih meriah, lebih menarik daripada opening, tapi justru ini lebih tenang, lebih calm, dan diisi dengan total dari lampu LED yang tentunya diklaim sebagai yang terbesar panggung ini yang pernah diadakan di Vietnam. Kita akan segera saksikan. Sáng tình mơ dạo qua góc công viên có bao điều người chào bình minh đang đến nhìn cụ già tập dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên một Hà Nội rất thân quen mặt trời hồng rạng giữa phố xa bỗng nhiên càng đông hơn nhìn dòng người vội vã nơi những chiếc xe dài lê thê một cảm giác lòng chợt nhớ như em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu gọi tên từng phố cổ chiều nhạt nhòa hồ gươm lung linh ngọt ngào hoa sữa thơ gọi mùa thu về thật lâu để ta biết đông na.
xưa từng đi trên phố nhạc sương đêm tình yêu khúc hát của em. Khu phố xưa quê như trường đón đưa em đi về, tay nắm tay ai mơ hồ nói những điều chưa có. Trong gió bước quên không thể đã xa hai phương trời, góc phố rêu phong lâu ngày bước chân như là đi. Góc Hà Nội của tôi, góc Hà Nội tình anh em. Buồn vui cũng có hỏi thăm nhau, tình thân quý mến tìm đến nhau. Góc Hà Nội của tôi, góc Hà Nội mùa thu. Mùa hoa xưa tới vào đêm khuya, mùa yêu dấu cũ càng nhớ mong. Đôi tóc anh bay trên trường gió ngát hương tây hồ. Khu phố sao không thấy mình chắc không còn thầm nhớ. Tôi vẫn xin tôi âm thầm nhắc tên em trong lòng. Năm tháng yêu thương vô bờ đây chỉ là một mơ. Đôi tóc anh bay trên trường gió ngát hương tây hồ. Năm tháng yêu thương vô bờ đây chỉ là một mơ. Tôi vẫn xin tôi âm thầm nhắc tên em trong lòng. Năm tháng yêu thương vô bờ đây chỉ là một mơ. Ngàn năm thăng long đông đô Hà Nội, đường xưa giúp tôi vào đời, gặp lại ngàn xưa trên lối phố, phố phường Hà Nội tuổi thơ. Hành trang theo tôi đi qua bao chốn xa vời, hành trang theo tôi năm tháng đã qua. Là chiều mùa thu em tới, Hà Nội mùa thu buồn thôi. Ngàn năm thăng long đông đô Hà Nội, ngàn năm thăng long đông đô Hà Nội. Xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, khán giả truyền hình đang đến với lễ bế mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Warmly welcome delegates, distinguished guests, and audience to the closing ceremony of the 31st Southeast Asian Games in Hanoi, Vietnam. Kính thưa quý vị, tiết mục mở màn đã đem đến cho chúng ta một bức tranh về Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, mang chủ đề Hà Nội của tôi, tình yêu của bạn. Ladies and gentlemen, the opening performance of the closing ceremony of the 31st Southeast Asian Games has brought us a picture of Hanoi, the capital of thousands of years of civilization, the city for peace
and the official host city for the 31st Southeast Asian Games with the theme My Hanoi, Your Love. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, tới dự lễ bế mạc ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đoàn đại biểu khách quốc tế. Và chúng tôi xin gửi tới quý vị lời chào đoàn kết, hữu nghị của nước chủ nhà Việt Nam. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is our great honor and pleasure to introduce the presence of the party and state leaders and the international delegates. We would like to give you a greeting of solidarity and friendship by the host country, Vietnam. Xin được trân trọng giới thiệu đại biểu đại diện nước chủ nhà Việt Nam. And now, the distinguished guests from the host country, Vietnam. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. His Excellency Mr. Phạm Minh Chính, Member of the Politburo, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam. Trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan trung ương, thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố. And please welcome leaders of the party and state from the party central committee, from Hanoi capital and other cities and provinces. Tiếp theo, xin được trân trọng giới thiệu đại biểu quốc tế. And please welcome the presence of our international delegates. Xin được trân trọng giới thiệu ông Samdech Pichai Sena Tia Bành, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, trưởng ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32. His Excellency Mr. Samdech Pichai Sena-Tia-Banh, Deputy Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, Chairman of the 32nd SEA Games Organizing Committee. Trân trọng giới thiệu các vị bộ trưởng, đại sứ, trưởng đoàn thể thao các nước tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và các vị khách quý. And let's welcome Excellencies, Ministers, Ambassadors, and chef de missions of sports delegations of the countries participating in the 31st SEA Games and distinguished guests. Chúng tôi cũng xin được trân trọng chào đón toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khán giả đang có mặt tại Cung Điển Kinh Hà Nội, khán giả truyền hình trong nước và quốc tế đang theo dõi lễ bế mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý. And also please welcome all delegates and audiences presented at the Hanoi Athletics Gymnasium, domestic and international audiences watching on television, and the closing ceremony of the 31st SEA Games. Thank you very much, delegates, distinguished guests. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, quý vị đại biểu, quý vị khách quý đứng lên làm lễ chào cờ. And now, we kindly request you all to rise up for the national anthem of Vietnam. Xin được trân trọng kính mời quý vị an tọa. You may now be seated. Kính thưa quý vị, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam, ban tổ chức đã trao 1.759 huy chương các loại, trong đó có 525 huy chương vàng, 522 huy chương bạc và 712 huy chương đồng. At the 31st Southeast Asian Games, 1,759 medals were awarded, including 525 gold medals, 522 silver medals, and 712 bronze medals.
Và ngay bây giờ, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón và vinh danh thành tích các đoàn thể thao của 11 quốc gia với 40 môn thể thao cùng đội ngũ trọng tài, tình nguyện viên, những người đã đóng góp công sức của mình vào thành công của đại hội. And now we invite you all to welcome the parade of representatives from 11 countries, 40 sports, referees and volunteers who have contributed greatly to the success of the games. Xin được chúc mừng thành tích đoàn thể thao Brunei Darussalam với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. The Brunei Darussalam contingent has 1 gold medal, 1 silver medal, and 1 bronze medal. Terima kasih, Brunei Darussalam. Baiklah pemirsa, sekarang kita sudah memasuki di mana flag raising ceremony ya. Jadi setiap negara diperlihatkan benderanya di sana, Doni. Tapi tadi kita lihat bagaimana dimulai dengan medley dari 5 lagu mengenai Hanoi. Hanoi Windy Night, Hanoi Nang Hanoi, Corner of Hanoi, Oktober Hanoi, dan juga Hanoi of Faith and Hope. Ini artinya mereka pun juga bisa dikatakan sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Hanoi selama ini. Juga kita tahu bahwa dalam kondisi yang ketika dulu negara Vietnam masih carut marut ya, kita lihat ini Hanoi menjadi salah satu hal yang penting. Dan kita lihat Indonesia benderanya sudah masuk, Doni, di sini. Terima kasih Indonesia. Ini Indonesia ketika kita saksikan bagaimana Indonesia berada di peringkat ketiga ya, Doni. Ya, betul. Dan sebenarnya kita memenuhi target secara rata-rata. Kalau kita lihat dari target medali emas ya, Bung Didan 69 medali emas sesuai dengan target Presiden Jokowi yang sebenarnya meminta paling tidak 70 emas dan berada di 3 besar. Betul. Xin được chúc mừng thành tích của đoàn thể thao Malaysia. Ya, ini adalah Laos tentunya. 39 huy chương vàng. Tadi yang kita lihat juga masih sangat sulit untuk bisa bersaing di SEA Games kali ini. 39 gold medals, 45 Ya, silver kalau kita medals, lihat Laos sendiri 19 meraih bronze medals. 2 medali emas, Terima kasih, 7. Sekarang sudah Malaysia, Malaysia. Bung Didan, dan 39 emas diraih. 45 perak dan juga 90 perunggu, hanya berada di peringkat ke-6. Betul. Total 174 medali diraih oleh Malaysia, dan sekarang dalam Myanmar yang berada di urutan ke-7 hanya 9 emas, 18 perak dan 35 perunggu dan total 62 medali. 9 emas, 18 perak, 35 perunggu, benar, tapi sebenarnya ada 1 medali emas menjadi kontroversi ya, yang sayangnya memang harusnya pindah ke tuan rumah Vietnam. Betul. Và 104 huy chương đồng. Dan ini adalah kontingen dari Filipina yang berada di urutan keempat sekarang dengan 52 emas, 70 perak dan juga 104 perunggu, yang dimana Filipina sendiri menjadi juara umum di sebelumnya. Betul, dan Filipina ini menarik kalau kita lihat sebelumnya Malaysia ya, yang sebenarnya masuk ke dalam 4 besar. Tapi Filipina sejak dia menjadi tuan rumah di pegelaran SEA Games sebelumnya edisi 2019, mereka menjadi juara umum dan mereka meneruskan tradisi, mereka termasuk salah satu negara yang paling produktif ya. Produktif, 149 emas ketika menjadi tuan rumah Filipina. Dan ini adalah Singapura dengan 47 emas, 46 medali perunggu dan juga 73 medali perunggu ya, dan 46 perak tadi. Singapura ini ajaibnya adalah mereka negara kecil, Bung Doni. Ya, betul. Dan sekarang kita sudah lihat Thailand ya, Bung Didan, berada peringkat kedua, hanya terbatas, hanya di bawah Vietnam, tapi jelas memang perbedaan jumlah medali emas, 92 emas yang dari Thailand jauh dari Vietnam sebanyak 205 emas. Ya, medali perunggu yang mereka dapatkan banyak sekali, 138 medali perunggu, perak 103 dan emas 92, dan Timor Leste menjadi juru kunci tapi mendapatkan 3 medali perak, 2 medali perunggu. Ya, paling tidak di sini bisa dikatakan hampir semua meraih medali, tapi memang sayang hanya Timor Leste yang belum bisa meraih 1 medali emas, tapi tetap menjadi sebuah sebagai saudara termuda ya untuk Asia Tenggara, dia sudah bisa meraih 3 perak dan 2 perunggu. Dan tuan rumah Vietnam memecahkan rekor perolehan medali emas dengan 205 medali emas, mengalahkan rekor yang dimiliki oleh Indonesia saat tahun 1997 saat itu dengan 194 emas yang terbanyak sepanjang sejarah, tapi Vietnam memecahkannya dengan 205 emas. Betul, dan ini juga menjadi menarik karena kalau kita lihat memang jumlah cabang olahraga berbeda ya, Bung Didan. Kali ini 40 cabang olahraga, sementara waktu itu kita di 32 cabang olahraga. Dan kalau kita berbicara tentang cabang olahraga non-olimpiknya hanya 16 dan ada 24 cabang olimpik. Dan tentunya untuk cabang olahraga Olimpik, jika
bedah tentang medali emasnya, Vietnam tetap unggul dengan 110 emas, Thailand 60 emas, Indonesia 47 emas. Jadi posisinya tidak berubah ya kalau kita lihat. Ya inilah para peserta tentunya dan juga inilah cabang-cabang olahraga yang bisa Anda saksikan. Apa yang menurut Anda paling menarik untuk Indonesia? Jelas di mana basketball memenangkan medali emas pertamanya sepanjang sejarah pagelaran untuk SEA Games, mengalahkan raja di Asia Tenggara yaitu Filipina. Ya, sebuah pencapaian yang mungkin sebenarnya orang banyak berharap mungkin sepak bola, tapi justru bola basket, dan jelas ini adalah sebuah progres yang sangat baik sekali. Mengingat bahwa kita akan banyak lebih bertarung di level-level mungkin yang lebih tinggi dari sebuah SEA Games. Kita akan berlaga mungkin di Asian Games, kita akan di kejuaraan dunia junior. Dan jelas ini sebuah berita yang bagus tentunya buat Federasi Bola Basket Indonesia Perbasi. Kita harus ucapkan selamat Bung Idan. Tapi kalau kita berbicara yang lainnya tentunya menarik melihat rowing, kano, menembak, dan panahan. Ini juga banyak sekali menambung emas. Walaupun kita juga tahu sebenarnya ada beberapa cabang mungkin meleset seperti bela diri ya, kita hanya meraih 1 emas dari karate saja. Tapi bulu tangkis tetap meraih 2 emas dari ganda putra dan ganda putri. Sangat menarik, menembak juga bisa mendapat 2 medali emas. Betul, menembak. Tapi juga cabang olahraga yang sukses karena mendalang 8 emas ya. 6 perak dan juga 2 perunggu. Ini dilakukan oleh Muhammad Zul Ilmi di cabur olahraga angkat besi juga. Kelas 89 kg putra tidak diunggulkan tapi dapat emas. Dan satu hal lagi tentunya renang. Kita akhirnya bisa mendapat emas dari 2 atlet muda kita, Mas Nyari Wolf dan juga Flaren Chandrea. Dan jelas ini adalah sebuah kemajuan tentunya. Dan saya setuju memang tidak perlu mengirimkan terlalu banyak atlet, tapi mengirimkan atlet yang memang mempunyai potensi merebut medali. Paling tidak ini sudah terlaksana dengan baik, walaupun memang keputusannya lebih karena mengingat keterbatasan dana dan mengingat masih dampak COVID masih ada lah. Hanya 32 cabang ya yang dikirim oleh Indonesia dengan armada 499 atlet. Kurang satu atlet saja untuk melengkapi sebagai 500, tapi bisa mengunci di posisi ketiga. Dan ini adalah para referee yang bertugas. Ini memang kalau kita lihat bagaimana pagelaran untuk closing ceremony ini, memang ini didedikasikan oleh panitia atau oleh tuan rumah Vietnam untuk bisa memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada para atlet yang bertarung, memberikan penghargaan sebesar-besarnya untuk para pengadil di lapangan dan tentunya juga volunteer yang sedang Anda saksikan di sini dari berbagai negara volunteernya, tidak hanya dari Vietnam juga, ada beberapa negara juga yang ikut di sana. Dan ini memang kebersamaan dari Asia Tenggara yang memang diharapkan akan semakin kompak, semakin padu untuk membuat regional Asia Tenggara semakin kuat. Ya, sesuai dengan memang spirit daripada SEA Games ke-31 kali ini memang untuk membawa solidaritas tadi, kebersamaan. Dan tentunya tahu bangkit dari pandemi yang banyak tentunya memberikan cobaan untuk semua negara, dan akhirnya ajang SEA Games ke-31 ini sebagai kayak seremonial bahwa akhirnya Asia Tenggara bisa bersatu kembali dan dalam berkompetisi dalam level tetap sportivitas dan juga solidaritas. Betul. Dan tentunya juga kita tahu bahwa bagaimana Vietnam sendiri tadi juga menekankan tentang Hanoi ya, karena kita tahu sendiri bahwa masyarakat Indonesia mungkin melihat di film-film ya, di film-film dari Amerika di mana Hanoi saat perang berkecamuk di sana menjadi terkenal di seluruh kawasan ASEAN bahkan di dunia, karena kita tahu bahwa bagi Vietnam sendiri ini Hanoi adalah merupakan simbol yang sangat luar biasa bagi Vietnam, dan nama ini didapatkan dengan arti adalah Inside the Rivers. Ini tahun 1831 ketika official nama kota Hanoi dikumandangkan saat itu. Ya, memang salah satu tentunya kita tahu strategi dari Asian Games dan juga SEA Games dan juga Olimpik, memang tetap negara yang menjadi host country, tapi memang ada satu kota yang dikedepankan. Bung Didan. Hello Vietnam, I love you.